वेलकम बैक। रूसी फौज ने यूक्रेन के आज़ाद रियासतों में स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूक्रेनी फौज को हथियार डालने की सूरत में महफूज इलाकों में जाने की पेशकश कर दी। सदर पुतिन ने खबरदार किया है कि किसी ने मुदाखलत की तो नतीजा इंतहाई संगीन होगा। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन की मुसल्ह अफवाज के फ़ज़ाई अड्डों का बुनियादी ढांचा गैर फाल कर दिया है। यूक्राइनी वजारत दिफा ने जवाबी कार्रवाई में रूस के 5 तैयारे और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की वजारत दिफा का ये भी कहना है कि दोनबास रीजन में यूक्राइनी फौजी यूनिट अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। दूसरी जानब रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी फ़ौज शहरों को निशाना नहीं बनाएगी, इसलिए आबादियों को कोई ख़तरा नहीं। रूसी फौज का हदफ फौजी अड्डे और फौजी तंसीबात हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन की मजम्मत कर दी। सदर जो बाइडन ने इत्तेहादियों से मिलकर रूस को जवाब देने का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास शुरू हो गया। नेटो का कहना है इत्तेहादियों से मिलकर यूक्रेनी अवाम का दिफा करेंगे। नेटो चीफ ने यूक्रेन पर रूसी हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हमला बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। रूस ने लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। रूस फौरी तौर पर यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई बंद करे और यूक्रेन की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। रूस ने बार बार इंतबा सिफारती कोशिशों के बावजूद जारहियत का रास्ता अपनाया। मशरकी यूक्रेन में रूसी फौज के ऑपरेशन के साथ ही बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। 7 साल बाद खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $5 और 50 सेंट का इजाफा हुआ, जिससे ब्रेंट खाम तेल की कीमत सितंबर 2014 के बाद $102.48 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास WTI खत्म तेल की कीमतें भी बढ़ गई। $4.85 का इनमें इजाफा हुआ, जिससे वेस्ट टेक्सास खाम तेल $97.40 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। रूस दुनिया का दूसरा बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है और यूरोप को कुदरती गैस का सबसे बड़ा फराहम कनिंदा है। यूक्रेन से जंग की सूरत में यूरोप को तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। मशरकी यूक्रेन में रूसी फौज के ऑपरेशन के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं। टोक्यो स्टॉक मार्केट कान की 2.4% और अमेरिका में S&P 2.3% तक गिर गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस में स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई है। रूसी करेंसी रूबेल जंग शुरू होने के फौरी बाद 4% तक गिर गई है। यूक्रेन तनाज़े के बाद दुनिया भर की नज़रें इस वक्त रूस पर हैं। रूस के दारुल मॉस्को में मौजूद हैं ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मामले पर रूस का क्या मौक़िफ़ है। अरशद शरीफ साहब, सदर पुतिन को यूक्रेन के डोंबास खित्ते में जो फौजी ऑपरेशन के ऐलान की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आई? आप वहाँ मौजूद हैं, आप बेहतर इस पर तबसरा कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि ARY न्यूज़ की ये तारीखी हिस्टोरिक ट्रांसमिशन है, जिसमें मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन से हम आपको बराह रास्त तीनों पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। और मॉस्को में जो यहाँ पे सोच पाई जाती है, मैं इस वक्त बिल्कुल क्रेमलिन के सामने खड़ा हूँ जहाँ पे ये फैसले होते हैं। और यहाँ जो सोच पाई जाती है कि नेटो, अमेरिका और नेटो जब सोवियत यूनियन की डिसमेंबरमेंट के बाद वो एनसर्कलमेंट करना चाह रहा था, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स है उनको शामिल करना चाह रहा था नेटो में, और यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करना चाह रहा था, जिस पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पहले वार्निंग भी दी, एतराज भी किया, लेकिन उस हवाले से कुछ उसको सीरियसली नहीं लिया गया। और उसके बाद जो डॉनबास है वहां पे बाकायदा पीस कीपिंग फोर्सेस भेजने का ऐलान सदर व्लादिमीर पुतिन ने किया। और इस हवाले से जो ड्यूमा, स्टेट ड्यूमा, जो पार्लियामेंट है, रशियन पार्लियामेंट, उन्होंने एक बिल बाकायदा तौर पे पास किया था, जिसमें ऑथराइज किया था सदर पुतिन को कि वहां की आज़ादी के लिए, वहां पे पीस मेंटेन करने के लिए वो जो भी इकदाम करना चाहे वो इकदाम ले ले। हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमें बहुत से पर्सपेक्टिव मिलते हैं। एक पर्सपेक्टिव मॉस्को में है जो कि टोटली डिफरेंट है उस पर्सपेक्टिव से जो वाशिंगटन में है या लंदन में। और इसकी वजह यह है कि जैसे एडवर्ड सईद ने कहा था, ओरिएंटलिज्म जिस तरह से वेस्ट ईस्ट को कंस्ट्रक्ट करता है, मशरिक के इमेजेस बनाता है, उसी का शिकार रशिया भी रहा है, सोवियत यूनियन भी रहा है, रशियन फेडरेशन भी रही है। और जिस तरह के इमेज है मॉस्को उससे टोटली डिफरेंट है। और इसको जब अब ये कहा जा रहा है कि नई एशियन सेंचुरी है, द राइज ऑफ द एशियन सेंचुरी, उसमें पाकिस्तान भी एक पिवट है और रशिया के राइज। ठीक है, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ जो सीपेक है, सीपेक प्लस का कॉन्सेप्ट है,
सीपेक का नॉर्दर्न सीपेक का कॉन्सेप्ट है, उसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, रशिया, पाकिस्तान, ये तमाम अहम ममालिक है और इसमें चाइना और रशिया के अहम किरदार है। पाकिस्तान इसमें की है और इसी वजह से आज वजीर आजम इमरान खान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है जब वो सदर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। और वाशिंगटन में इस हवाले से ऑलरेडी शायद तशरीफ पाई जा रही है, स्टेट डिपार्टमेंट में सवालात हो रहे हैं और वो भी अब वहां पे देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात सदर पुतिन से किस तरह से होती है। जो यहाँ पे इकोनॉमी है, रशियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और जो बात की जा रही है वेस्टर्न ममालिक की तरफ से, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगा देंगे रशिया पे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाएंगे, टेक्निकल सैंक्शंस लगाएंगे। तो रशियन इकोनॉमी इतनी रोबस्ट है कि अगर ये सारी चीजें करते हैं तो उसका इनडायरेक्टली फायदा भी रशिया को होगा। रशिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है दुनिया में और जब ब्रेंट प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही है तो रशिया बीइंग द सेकंड ऑयल प्रोड्यूसर, जो भी सैंक्शन लगेंगी ऑयल प्राइस ऊपर जाने से इकोनॉमी को बाकायदा तौर पे इसका फायदा होगा। और माजी में बाकायदा ऑयल को एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया है और रशिया के खिलाफ कोशिश की गई थी कि इसको नीचे रखा जाए और यूक्रेन क्राइसिस से रशियन इकोनॉमी को डायरेक्टली उससे फायदा होगा। साथ साथ जर्मनी के साथ जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 का प्रोजेक्ट था, जो जर्मनी अब कह रहे हैं आगे नहीं चलेगा, इस हवाले से ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट चाइना के साथ है जो 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। और पाकिस्तान के साथ पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, उस पर बाकायदा तौर पे जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वफाकी वजीर हमाद नजर आए हैं, उसके इमीडिएटली प्रोजेक्ट साइनिंग और एग्रीमेंट्स वगैरह तैयार पड़े और वो प्रोसेस आगे जाएगा। जी ठीक है, अरशद शरीफ आप हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने मजमूई तौर पर वहाँ क्या सिचुएशन है इस पर बताई। वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, ये कहेगा अमेरिका में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका इस तनाज़े को लेकर एक फ्रीक बना हुआ है और इस तरह से जिस तरह के कंसर्न वो शो करवा रहा है, क्या सिचुएशन है? दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के हवाले से वहाँ पर क्या सिचुएशन पाई जा रही है? देखिए, अमेरिका जो इस वक्त फरीक बना हुआ है उसकी वजह समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि यूक्रेन और रशिया का जो मामला है बहुत पुराना है, कशीदगी बहुत पुरानी है, लेकिन अब जो वजह बनी है रूस की यूक्रेन पर हमला करने की, वो बड़ी अहम वजह है। वो वजह ये है कि गुज़िश्ता साल जनवरी 2021 में यूक्रेन, जो कि हमेशा से रूस से खौफज़दा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पे हमला कर सकता था, उन्होंने अमेरिकन सदर से, यूक्रेन के सदर ने ये दरख्वास्त की थी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की इजाज़त दी जाए और नेटो का इत्तेहादी बनने के लिए अमेरिका जो है वो यूक्रेन की मदद करे। इस बयान के बाद जो रूस के सदर हैं पुतिन, वो शदीद गुस्से में आए और उन्होंने एक बयान जारी किया कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बन जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया तो वो एक बहुत ताकतवर स्टेट बन जाएगी और उसके लिए रशिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। उसके फौरी बाद जो है उसकी जो सरहद है यूक्रेन पे, वहाँ पर मॉस्को ने जो है वहाँ पर अपनी फौज तैनात की, वहाँ पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी और धमकाया यूरोप को कि वो किसी भी सूरत में यूक्रेन या उसके करीब जो मशरकी सरहदें हैं वहाँ पर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज वहाँ पर ना करें। ये सारा मामला तब शुरू हुआ था और अब ये साथ साथ ये चीज़ें सामने आ रही थी कि इस मामले पर काम होना शुरू हो गया ताकि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना दिया जाए। और यही एक वजह है कि रूसी सदर पुतिन ने इतना एक जारहाना कदम उठाया है कि जहांजेब अली, पुतिन ने तो जारहाना इक़दाम उठाया ही है, लेकिन आज जो सदर जो बाइडन ने खिताब करना है, उनकी तरफ से भी कुछ जारहाना इक़दामात का ऐलान हो सकता है? देखिए, ये पूरी दुनिया बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अमेरिका एक मिलिट्री इंडस्ट्री है और इस मिलिट्री इंडस्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए अमेरिका को कोई ना कोई क्राइसिस तो चाहिए। अब अमेरिका यहाँ से उठकर रूस के साथ जाके तो जंग करने से रहा, लेकिन ज़ाहिरी बात है उसके साथ अब नेटो ममालिक हैं, पूरा यूरोप है, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको जदीद हथियार देंगे, उसको माली सपोर्ट करेंगे, उसको जंगी सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बात का इम्कान अभी मौजूद नहीं है कि अमेरिका की फोर्सेस जो हैं वो जाकर जो है वो रूस के साथ जो है वो जंग करना शुरू कर दें। अलबत्ता सपोर्ट ज़रूर रहेगी। बहुत ही अहम खिताब होना है आज जो सदर बाइडन का है और उस पर मज़ीद पाबंदियाँ भी आयद की जा सकती हैं, क्योंकि आज अमेरिका ने काफ़ी नई पाबंदियाँ भी आयद की हैं
اور جو ان کے کچھ مخصوص قسم کے افراد ہیں ان پر بھی پابندی عائد کر دی ہے. امریکنز جن کی انویسٹمنٹس ہیں رشیا کے اندر ان تک پر بھی پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں. تو حالات تو بہت خراب ہیں, حالات بہت کشیدہ ہیں, سفارتی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن ایک اہم جو واشنگٹن ڈی سی میں جو اس وقت اس معاملے کو لے کر سب سے ایک بڑی بات ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت رشیا کے اندر موجود ہیں اس پر یہاں پر بہت سوالات ہو رہے ہیں. آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی سوال ہوا اور ایک صحافی نے بار بار جو ترجمان ہے نیٹ پرائس ان سے کہتی رہی کہ آپ ٹائمنگ پر تبصرہ کریں کہ یہ کیسی ٹائمنگ ہے جو عمران خان جو ہے اس وقت ماسکو میں موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس ٹائمنگ پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا رویہ بڑا تبدیل نظر آیا ہمیں آج ان کے جو کامنٹس تھے وہ بڑے زبردست قسم کے, ایک بڑا چینج دیکھا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دیرینہ دوست ہے امریکہ کا, اور پاکستان کے ساتھ بڑی اچھی شراکت داری ہے. مطلب بڑے ایک تعریفی جو ہے وہ الفاظ آ رہے تھے پاکستان کے لیے. ڈیموکریٹک پاکستان کا لفظ استعمال کیا نیٹ پرائز نے. تو پاکستان کی بڑی اہمیت ہے اس وقت. میری یہاں پر ڈپلومیٹک اپنے سورسز سے جو ہماری بات ہوئی, ٹاپ ڈپلومیٹس جو ہے ہمارے واشنگٹن ڈی سی میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان نے بڑے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ یہ دورہ شیڈول دورہ ہے. یہ بہت عرصے سے شیڈول تھا, کیونکہ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو اپنے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا اس وقت جو یوکرین کی صورتحال ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو اس وقت موجودہ زمینی صورتحال ہے اس سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے. اور آج ابھی میں کچھ دیر پہلے کچھ رپورٹرز کی وہاں سے بیپر سن رہا تھا کہ بڑی ایک طویل ملاقات ہونی ہے روس کے صدر کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی, اور ایسے موقع کے اوپر کہ جب روس بمباری کر رہا ہے یوکرین کے اوپر, اور وزیر اعظم عمران خان اور روس کے صدر پیوٹن ماسکو کے اندر ایک ملاقات کر رہے ہیں. ایک تاثر جو جا رہا ہے پوری دنیا, کیونکہ پوری دنیا اس وقت روس کے اقدامات کی مخالفت کر رہی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ماسکو میں ان سے ملاقات کر رہے ہیں. تو آپ جو مرضی بیانات دیتے رہیں, جس مرضی قسم کی باتیں کرتے رہیں, تاثر جو ہے وہ اس کا ایسے ہی جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی کوئی عمران خان بھی جو ہے شاید یوکرین پر جو حملہ کیا گیا ہے روس کا, اس کی شاید جو ہے ٹھیک ہے. جہاں زیب علی, واشنگٹن میں کیا سوچ پائی جاتی ہے وہ تو آپ بتا ہی رہے ہیں, لیکن نیٹو کا ہی حصہ برطانیہ بھی ہے, تو وہاں سے ہمارے نمائندے فرید قریشی موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. فرید قریشی صاحب, بتائیے گا کہ برطانیہ کیا کردار ادا رہا ہے سارے معاملے میں؟ دیکھیے, برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو صبح 4 بجے جگا کر اس صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا گیا, اور انہوں نے اسی وقت یوکرائن کے پرائم منسٹر سے ٹیلی فونک گفتگو کی, اور انہوں نے یقین دلایا کہ مغرب اس معاملے میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ یوکرائن اپنے دفاع کا تحفظ کرے گا. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن جو ہے انہوں نے 7:30 بجے یعنی اب سے تقریباً 10 منٹ کے بعد کبرا کمیٹی میٹنگ بھی طلب کی ہے, جس میں وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بھی شریک ہوں گے, اور روس پر جو پابندیاں ہیں اس حوالے سے مزید غور کیا جائے گا. اور وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ روس نے بربادی اور خونریزی کا راستہ چنا ہے یوکرائن پر حملے کے حوالے سے گفتگو کی. انہوں نے ٹویٹ بھی کی اس کے اوپر. اور برطانیہ جو ہے وہ پاکستان کا بھی چونکہ ایک تاریخی حلیف ہے, اور پاکستان کے ساتھ برطانیہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. وزیر اعظم بورس جانسن اور وزیر اعظم عمران خان کے آپس میں ذاتی تعلقات بھی ہیں, تو اس حوالے سے بھی برطانیہ کے سفارتی حلقوں میں اس چیز کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اس وقت روس کے دورے پر ہیں, اور روس کی فوجیں جو ہیں وہ یوکرائن کی بارڈر پر کھڑی ہیں. یوکرائن کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, اور اس کو ان کی آزادی کے اوپر حملہ تصور کیا جا رہا ہے برطانیہ کے اندر. اور جو وزیر اعظم بورس جانسن ہے انہوں نے کہا ہے کہ مغرب اس معاملے میں خاموش نہیں بیٹھے گا, اور جو یوکرائنین عوام ہیں ان کے ساتھ مغرب جو ہے وہ کھڑا رہے گا. جو برطانیہ ہے وہ یوکرائن سے صرف 2000 میل کی دوری پر ہے, اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں روسی طیارے جو ہیں ان کو برطانوی طیاروں نے یہاں سے واپس بھگایا, اور اس طرح کی خبریں برطانوی میڈیا کے اندر گردش کرتی رہیں. اور آج بھی برطانیہ میں ورلڈ وار 3 کا ٹرینڈ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بھی چل رہا ہے, اور صورتحال جو ہے اس پر جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ یوکرائن. ٹھیک ہے فرید قریشی, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, آپ سے جانتے رہیں گے. ابھی ارشد شریف صاحب ماسکو میں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ارشد شریف صاحب, وزیر اعظم عمران خان کی بڑی اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری سچویشن میں وزیر اعظم عمران خان صاحب صدر ولادیمیر پوٹن کو, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنازع یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کنونس کر پائیں گے کہ اس تنازع کا پرامن حل بھی نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں صدر پیوٹن کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ تاریخ جاننی چاہیے کہ ابھی بھی میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ سیکنڈ ورلڈ وار پہ میموریل ہے رشین سولجرز کے لیے, جو لاکھوں رشین سولجرز رشیا کے دفاع کے لیے جو
अपनी जान की कुर्बानी दी अपने मुल्क के लिए। और आज भी जो यूएस वॉर्स ऑफ इंपीरियलिज्म है बरतानिया की हैं, आप इराक देख लें, आप अफगानिस्तान सीरिया देख लें, मुख्तलिफ ममालिक में अमरीका और बरतानिया जमहूरियत के नाम पे, लिबर्टी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे तबाही मचाते रहे। इस वक्त जो रशियन फेडरेशन है वो इस वक्त दोबारा से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है और एक नई कोल्ड वॉर दोबारा से शुरू हो रही है। दुनिया दोबारा से ब्लॉक्स में बाकायदा तकसीम होने जा रही है। एक रशियन ब्लॉक होगा, एक यूएस ब्लॉक होगा। यूएस और उसके इत्तेहादी इस वक्त जो सैंक्शंस की बात कर रहे हैं उस पर यूरोपियन यूनियन में खुद काफी ज्यादा कंसर्न पाया जाता है, क्योंकि रशियन इकोनॉमी की जो बेस है वो तकरीबन 40% एक्सपोर्ट्स बेस्ड है और उसमें से 27% यूरोपियन ममालिक को जाते हैं। और अगर यहाँ से इस पर सैंक्शन लगती हैं तो यूरोपियन ममालिक सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। रशिया में बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन प्रोडक्ट्स, उनके भी बिजनेसेस हैं, वो तमाम इफेक्ट होंगे और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनके बिजनेसेस वहां पे सफर करें। और इसका एक और नतीजा निकलेगा, जो भी इकदामात अमेरिका और उसके इत्तेहादी ले रहे हैं, कि रशिया को इनएविटेबली साइनो रशियन रिलेशनशिप बहुत बेहतर होंगे, करीब होंगे। और इस साइनो रशियन रिलेशन में पाकिस्तान वो की है। जो राइज ऑफ द रशियन फेडरेशन को अगर हम देखें तो जो सीपेक प्लस का प्रोजेक्ट है, जो नॉर्दर्न सीपेक का प्रोजेक्ट है, जो मिसिंग पजल था वो पाकिस्तान है इन द राइज ऑफ द रशियन फेडरेशन, रिसर्जेंस ऑफ द रशियन फेडरेशन एज अ बिग पावर। चाहते हैं आ जाए, मैं उसमें क्या बात होती है सवाल से नहीं, अभी तक हमें कोई आगाही नहीं दी गई। लेकिन जितना भी ये क्राइसिस इस पर डेवलप हुआ है उसमें पाकिस्तान का यकीनन एक अहम किरदार है। और ये लंदन में भी नोट हुआ है, वाशिंगटन में भी नोट हुआ है और इस विजिट के असरात काफी अरसे तक इस खित्ते पे भी रहेंगे, दुनिया पे भी रहेंगे। और इसको बहुत से तजज़ियाकार अब कह रहे हैं कि ये बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर है। जी ठीक है जी। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज एक अहम मुलाकात होने जा रही है सदर व्लादिमीर पुतिन से, और इस हवाले से हमें बता रहे थे अरशद शरीफ साहब मॉस्को से हमारे साथ मौजूद थे, जबकि लंदन से फरीद कुरैशी और जहांज़ेब अली वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़श्ता रोज़ तारीखी दौरे पर रूस पहुँचे। 2 दहाइयों बाद रूस का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बन गए। मॉस्को एयरपोर्ट पर रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खुशामदीद किया। वज़ीर आज़म का मॉस्को एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म की सबसे अहम मीटिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ है। पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात की एक नई बुनियाद रखी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के तारीखी दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। रेड कारपेट पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल, फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान तैयारे से उतरे तो रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा इस्तकबाल के लिए खड़े थे। वज़ीर आज़म रेड कारपेट पर चलकर आए तो रूसी फौजी दस्ते ने सलामी दी। इस मौके पर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर आज़म का काफिला मॉस्को एयरपोर्ट से होटल की जानिब बढ़ा तो सड़क को दोनों जानिब से बरकी कुमकुमों से सजाया गया। ARY न्यूज ने लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को वज़ीर आज़म की आमद से बाखबर रखा। तारीखी दौरे में बहुत सारे मुआहदे हैं, सिक्योरिटी के हैं, डिफेंस के हैं, एनर्जी के हैं, ट्रेड के हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, इन तमाम मामलात पे बातचीत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी सदर की खुसूसी दावत पर मॉस्को पहुँचे। आज व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे। दोनों सरबराहान में तवील और कलील मुद्दती मंसूबों, अक़वाम मुत्तहिदा समेत फैटिफ में 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू होगी। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात होगी। दौरे के दौरान न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में पाकिस्तान की रुकनियत और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म दोनों मुल्कों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के लिए भी अहम मुलाकातें करेंगे। पाक रूस
قومی سلامتی مشیروں کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ LNG معاہدوں پر وفاقی وزیر حماد اظہر روسی ہم منصب سے بات کریں گے۔ دورے کے دوران پاکستان اسٹریم گیس لائن منصوبے میں شیئر ہولڈرز معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پاکستان میں پاور پلانٹس کی اپ گریڈیشن پر بھی بات کریں گے۔ وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور اسد عمر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے عمران خان اور روسی صدر کی ملاقات دورے کا اہم جز ہے۔ 23 سال بعد کوئی پاکستانی وزیر اعظم روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پیکا آرڈیننس اور محسن بیگ سے متعلق درخواستوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کر رہے ہیں۔ پیکا قانون میں آرڈیننس سے ترمیم پر PFUJ کی درخواست دائر ہے۔ شاہ خالد سے مزید جانتے ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا شاہ خالد۔ دیکھیں، پیکا ایک ترمیمی آرڈیننس کے خلاف مختلف درخواستوں پر سماعت اس وقت جاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ جو درخواستیں دائر ہوئی ہے بالکل صحیح ہے۔ دنیا ڈیفامیشن کے قانون کو ختم کرنی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے ہاں 2010 میں اس قانون کو شامل کیا گیا ہے۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی ہوا پارلیمنٹ نے کیا، اس عدالت نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ رولنگ پارٹی کی ممبر قومی اسمبلی نے پڑوسی کے ساتھ لڑائی میں FIA کو شامل کیا ہے، جبکہ ماحولیاتی مسئلے پر FIA نے رکن پارلیمنٹ کی درخواست پر تنگ کرنا شروع کیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ FIA کے پاس کچھ عرصہ پہلے 14,000 کیسز زیر التوا تھے، جبکہ FIA کو بتایا گیا کہ آپ نے جو کرنا ہے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے۔ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والے کے خلاف FIA کارروائی جو ہے انہوں نے شروع کر دی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایک سیاسی کارکن پبلک آفس ہولڈر کے خلاف بات کرنے پر 6 ماہ میں وہ جیل میں رہے، جبکہ عدالت نے یہ بھی بتایا کہ پہلے سے متنازع چیزوں کو مزید جو ہے متنازع نہ بنایا جائے، جبکہ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ بتایا جائے کیوں نہ پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 کو جو ہے یہ ختم کرے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس کیا کہ پبلک آفس ہولڈر کو ڈر کس بات کا ہونا چاہیے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایسی پارٹی جس کا طاقت ہی سوشل میڈیا پر ہو، سوشل میڈیا ٹیم بنا کر بلیک گیم شروع کرے گی تو پھر ڈرنا کیوں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ پبلک آفس ہولڈر کو بچانے کے لیے آخر اخراجات کیوں اٹھائے جائیں۔ عدالت نے بتایا کہ آپ بہتر قانون بنائیں تو یہ عدالت آپ کو سپورٹ کرے گی، جبکہ ڈیفامیشن کے قانون کو پوری دنیا نے ختم کر دیا ہے۔ ساتھ میں عدالت کا یہ کہنا تھا کہ 14,000 شکایات میں FIA نے کون سا کیس صحیح حل کیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ مجھے آرڈیننس کے حوالے سے تمام تر حقائق کا پتہ ہے، میرے رائے کے مطابق یہ غیر قانونی قانون نہیں بلکہ اس کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ قانون میں سکم ہو سکتے ہیں مگر تحفظ ضروری ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ میرے اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، جبکہ FIA نے جو SOPs یہاں جمع کرائی وہ کافی نہیں ہے۔ سیکشن 20 کے تحت سیاسی بیان بازی پر بھی کافی بحث ہوئی۔ اس وقت سماعت جو ہے وہ جاری ہے۔ سماعت جاری ہے۔ بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے شاہ خالد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے RYnews.tv۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔